Bonjour mes élèves, je vous présente la suite du chapitre La respiration chez l'homme. On va voir aujourd'hui le mécanisme des échanges gazeux respiratoires au niveau des alvéoles pulmonaires. Que vous voyez, voilà un exercice intégré qui va nous montrer ce mécanisme. On va commencer par l'analyse du schéma يعني تحليل هذه الوثيقة هذه pour comprendre comment on va répondre aux questions. إذا على اليسار كتبان لنا هاد الوثيقة خصنا نفككوا لها العناصر ديالها باش نفهموها. عندنا واحد لو son entrant en bleu et on a un son qui est sortant en rouge. Le son en bleu اللي هو الدم بالازرق montre le son qui est riche en CO2. C'est le sang qui entre au poumon, ça veut dire qu'il entre aux alvéoles. Le sang en rouge, c'est le sang sortant qui est riche en O2. Pour le milieu, on a un alvéole, l'alvéole c'est l'unité fonctionnelle de poumon. Donc الوظيفة ديال les poumons كنختزلوها في العمل ديال الالفيول. داكشي اللي كيوقع في لي بومون هو اللي كيوقع في لي زالفيول. دونك لي زالفيول ريزوم لا فونكسيون دي بومون. عندنا اون دو فليش فوق. لا فليش اللي هو من الاعلى للاسفل signifie représente l'inspiration, ça veut dire l'air inspiré qui entre aux alvéoles. الشهيق. L'air qui sort des alvéoles اللي كيخرج من الاسفل الاعلى représente l'expiration, ça veut dire quoi? L'air expiré. بالنسبة لي شيفر اللي عندنا هنايا مع الرموز ديالهم PCO2 PO2 représente la pression partielle de O2 et de CO2. الضغط الجزئي ديال O2 ديال ديوكسيجين et la pression partielle de dioxyde de carbone. هاد الارقام هادو كيشيروا للضغط. الوحدة ديال قياس الضغط هي كيلو باسكال. باسكال او كيلو باسكال. On a plusieurs chiffres. بالنسبة لهاد لي بوين blanche et noir كتشير la quantité de O2 et de CO2 dans le sang qui circule autour des alvéoles et la quantité des deux gaz respiratoires dans l'air alvéolaire. يعني كمية هاد الغازات في الدم أو في الهواء. نمشيو دابا l'exercice. نشوفوا l'introduction ديالو. Les échanges gazeux respiratoires dépendent du principe de répartition suivant. إذن هذا التبادل كيعتمد على واحد المبدأ اللي غنشوفوه في هاد جوج نقيطات. Le gaz se déplace, يعني chaque gaz كيما بغا يكون في الطبيعة se déplace à travers une paroi perméable de milieu le plus concentré vers le milieu de moins concentré. إذن الغاز كيدوز من واحد الغشاء اللي هو كيسمح للغاز باش يمر بيرميابل نفوذ للغازات مناش من لو ميليو لو بلو كونسونطري ديال المكان اللي فيه الغاز مرتفع التركيز vers le milieu de moins concentré أي اللي فيه التركيز ديال الغاز منخفض. Cette propagation se maintient jusqu'à ce que les deux milieux soient de même pression en kilopascal. يعني كيبقى هاد انتشار الغاز مستمر حتى كيولي لا بريسيون ديال هذا الغاز في جوج ديال الاوساط اللي متجاورين بحال عندهم نفس الضغط هنا والضغط هنا بحال ديك الساعه ما كيبقاش ينتشر داك الغاز. سي لا بريسيون اكزercée par les molécules de gaz sur la paroi d'alvéole. اذا بالنسبه للغاز ملي كيكون عنده ضغط مرتفع من واحد الجهه او التركيز ديالو مرتفع كيضغط من هذيك الجهه باش يخرج للجهه الاخرى اللي فيها الضغط ديالو اللي كيكون منخفض. اذا بحال البالون بحال النفاخه او البالون فملي كنعمرها بالهواء فالهواء الغازات اللي داخل كتضغط باش تخرج من البالون لان الضغط ديالها لداخل مرتفع. On va commencer par la première question. Comparer la pression de O2 et la pression de CO2 entre le sang entrant dans l'alvéole et celui de l'air alvéolaire. اش كيقول هذا السؤال هذا؟ قارن ضغط جزئي ديال الديوكسيجين وضغط CO2 اللي هو ديوكسيد دو كربون entre le sang entrant اللي هو بالازرق اللي هو كي انتر
et celui de l'air alvéolaire اللي هو في وسط الالفيول يعني l'air inspiré الضغط ديال الغاز في الهواء الشهيق. نشوفوا الارقام، يعني عندنا جوج مقارنات. عندنا 6.5.1 ديال بي سي او 2 dans le sang entrant اللي بزرق، و بي سي او 2 dans l'air alvéolaire 5.3. Donc j'observe que je constate que la pression de CO2 dans l'air entrant est supérieure à celle à celle de l'air inspiré. يعني هنا 6.1 كبر من 5.3. Pour PO2 كنلقاو 5.3 مع 13.3. On dit que la pression de O2 dans le sang entrant اللي هو بالازرق هنا، هذا ضغط O2 في الدم الداخل، est inférieure à celle de l'air alvéolaire، يعني 5.3 أقل من 13.3. هذا هو بالنسبة للمقارنة ديال الغازات. Donc le CO2 va passer، ها هو السهم اللي في لافيش ديالو اللي فيه النقطات السوداء، va passer de sang vers l'air à travers la paroi d'alvéole. Par contre le O2 va passer diffuser de l'air alvéolaire vers le sang، يعني كينتقل CO2 من الضغط المرتفع للضغط المنخفض. العكس بالنسبه للأو 2 كينتقل من المكان اللي فيه الضغط مرتفع للمكان اللي فيه الضغط منخفض. هذه هي لو ريزولتا ديال هاد لا ديفيرونس de pression partielle entre le sang et l'alvéole. Comparer la valeur de la PO, pression de O2, et de PCO2 dans le sang sortant et de l'air alvéolaire. يعني هنايا ملي كيخرج هذا الدم الخارج لو سون سورتون فيه هاد الارقام، ولو سون اونترون فيه هاد الارقام. هنا كاين واحد الخطا هنايا خصني تكتب هنا PCO2. PCO2 la pression de CO2 est égale 5,3 kPa au PCO2 dans l'air 5,3 kPa. Par contre la pression de O2 dans l'air alvéolaire 13,3 et dans le sang sortant 13,3. Donc la pression de CO2 dans l'air alvéolaire est égale à la pression à celle de quoi? De l'air, de le sang sortant. La pression de CO2 dans l'air alvéolaire est égale à celle de sang sortant. يعني متقادين. PO2 dans l'air alvéolaire est égale dans l'air alvéolaire est égale à celle de sang sortant كيتساوي تا هما نفس الشيء est égale à. Ils sont les mêmes. 13.3 هنا في السؤال جوج كومباري تا هو. دونك في هذه الحاله هذه كيتوقف التبادل الغازي، ما كيبقاش ملي كيكونوا متساويين في الضغط كيتوقف داك التبادل الغازي. يعني كيكون في الاول التبادل الغازي حتى كيوليو متساويين وكيتوقف التبادل وعاود يتجدد الهواء وعاود نعاودوا التبادل من جديد. دائما هناك تجديد ديال هواء الاسناخ. conclure l'importance de renouvellement de l'air alvéolaire. ما هو الهدف من تجديد هواء الاسناخ؟ استنتج. إذن الهدف الأول هو pour maintenir la différence partielle des deux gaz respiratoires، la différence de la pression partielle، يعني باش نحافظوا على ذاك الاختلاف الضغط ما بين الدم والهواء، هاد الأرقام اللي في الأول. ثم الهدف الأسمى هو pour que le corps s'approvisionne en O2 et se débarrasse de CO2، باش الجسم ديالنا يتمكن من الحصول على O2. إذن le O2 passe de quoi? De l'air alvéolaire vers le sang. Par contre le CO2 fait l'inverse، كينتقل مناش diffuse de quoi? De sang vers l'air، كيتعكسوا. اذا الدم غادي يحصل على O2 وغادي يتخلص من CO2 et se débarrasse de CO2. dans le sang الحصيله ديال التبادل que le sang prélève le O2 et se débarrasse de CO2. نشوف les réponses totalement. J'observe que la PO de sang entrant dans l'alvéole est inférieure à la pression de l'air dans l'alvéole. Inférieur à. Le PCO2, la pression de CO2 dans le sang entrant est supérieure à. أكبر. est supérieure à celle de l'air alvéolaire. La PCO2, la pression de CO2 dans le sang sortant de l'alvéole هي 13.3 والأخرى 13.3 est égale à يتساوى à celle de l'air alvéolaire. La pression
la pression de CO2 de sang sortant de l'alvéole est égale à celle de l'air alvéolaire. يعني نفس الرقم اللي شفنا قبيلات. Troisièmement, الهدف من هذاك التجديد هواء الأسناخ, le O2 passe de l'air alvéolaire où la pression de O2 est plus élevée vers le sang où la pression de O2 est faible. يعني كينتقل من المكان اللي فيه الضغط مرتفع للمكان اللي فيه الضغط منخفض. Le CO2 passe de sang entrant, l'effet où la pression est plus élevée, vers l'air alvéolaire où la pression de CO2 est plus faible. يعني كينتقل من le sang vers l'air, من le sang vers l'air. رجعوا لبداية الفيديو غتشوفوا الجواب ديال هذاك الشيما. الهدف 4 دابا le renouvellement تجديد de l'air alvéolaire. يعني كنجدوا حنا دائما بالشاق والزفير الهواء الشاق est nécessaire pour maintenir la différence de pression, باش نحافظوا على فرق الضغط ما بين الدم والهواء ديال الغازات, يعني يكونوا مختلفين في الضغط ما بين الدم والهواء entre l'air alvéolaire et le sang. والهدف الثاني est pour que le corps s'approvisionne en O2, يستفيد الجسم ديالنا كله من O2, il se débarrasse de CO2. هاد الجمله زدت لكم باش تفهموا القاعده ديال نعاود نذكروا بها. La règle qui réagit le sens de déplacement d'un gaz, un gaz quelconque كيما بيكون un gaz CO2 أو O2 أو أي واحد, diffuse ينتشر d'une zone de forte pression, يعني من المكان اللي فيه الضغط ديالو مرتفع, vers une zone de faible pression partielle, يعني المكان اللي فيه الضغط ديالو جزئي منخفض. Il diffuse dans le sens de décroissant, يعني بالتنازل, يعني من المكان اللي فيه الضغط مرتفع المكان اللي فيه الضغط منخفض, يعني بشكل تنازلي. دائما كننتقلوا مناش من الرقم الكبير للرقم الصغير. Donc comme conclusion au niveau des alvéoles كما كتشوفوا في الاسفل, au niveau des alvéoles le O2 passe de l'air alvéolaire vers le sang. اذا الصون عندنا جوج الوان ديالو, اللون الاحمر الداكن كنعطيو اللون الازرق والاحمر الفاتح كنعطيو اللون الاحمر. اذا le O2 passe de l'air alvéolaire vers le sang et le CO2 passe de sang vers l'air alvéolaire. اذا بالنسبه لل CO2 كيكون في الدم الضغط ديالو مرتفع vers كيمر ينتشر نحو الهواء السنخي اللي هو فيه الضغط منخفض vers l'air alvéolaire. Grâce aux différences de pression partielle, يعني اختلاف الضغط هو السبب في انتشار الغازات كما شفنا قبيلات في الأسئلة. des gaz dans les alvéoles et dans le sang, في الهواء وفي الدم. le sang est alors s'enrichit en O2, إذا الدم كيولي غني ب O2, اللون ديالو عطينا اللون الأحمر. il s'appauvrit en CO2, كيولي فقير من حيث CO2. والانفيرس كيقول بالنسبه للهواء, الهواء كان غني ب O2 كيولي غني ب CO2, دابا العكس ديال الدم. هذه الحصيله ديال التبادل الغازي, le bilan des échanges gazeux qui s'effectuent au niveau des alvéoles pulmonaires, que le sang prélève le O2 et dégage le CO2. اذا الى هنا تنتهي هذه الحصه ديال التحليل التمرين هذا. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا كيفاش كتتم التبادلات ما بين الدم والهواء على مستوى الأسناخ. إلى حصة أخرى, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.